तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय ब्लॉग अभय ब्लॉग्स। तो आज एवं सका उठिकी ब्रश ब्रश कर पूरा रेडी हो तो जीवा आम नास्ता करवा कौन घर बन चलो। तो आज नास्ता चा रुटी खाई पी पूरा रेडी हो बाहर घर मार्केट पटे जावा अच्छी गोटे ड्यूटी काली ड्यूटी स्टार्ट हो पुणी आज जाए टे जहाँ काम काम बाकी अच्छी कर दे आसे फंका अच्छे आज चलो गाड़ी बाहर करूँ। हाँ लाडली लाडलीटा लाडलीटा ने तू गोटे ने लो ए तू तोटा खाऊनु पागल एटा दे खाई सारला चल जाओ 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 चलो भागीस जा लाइट अमुक जीबी तो अब गाड़ी पट साइड लगी कहक देली डाकिली ये आसिक बस रही मो सहित जीव जाए पागल साइड साइड चलो आसिक जी ऑफिस पहुँची तो भाई तो नहांती आसुन तापर देखी पारे ये दुटा नुआ सब्सक्राइबर मिलगले भाई नाटा आपंकर शक्ति दास भाई तुम नाटा प्रकाश दुटा सब्सक्राइबर मिल जाती तो देखा भाई भाई तो कॉल करता नास्ता करने अध घंटा नास्ता करने पर्यटन आसनी से मुझे देखुची कौन फॉर्म फिलअप चली देखिथे आ भाई आसती भद्र पुलिस फॉर्म फॉर्म फिलअप करने दुकान चली आम दुकान फॉर्म फिलअप चली जो भाई थे कम होगा यार कम बाकी अच्छी तो यार एप्लाय चली यार एप्लाय कला फंका पूरा एप्लाय कर घर को आसती जाऊँगी माँ को खाताटा टी अपडेट कर देकिना आस बैंक रू तो बैंक आसती किसी कम हो पारानी ए जाऊँगी घर को कम हलानी आसिक भाई दुकान को आसी से चेनटा दिया टे कम करने कर नहीं कि जीवा आसिक चेनटा देते बना करने तो छेड़ी बन बाहर बाटू करके जीवा तो ये घर बाहर चलो जीवा मार्केट गोटे घर को आसती दोपहर को भात फात खावाई बैंक रू आसिक बाहर जीवा टोटा पिंधि धरी नहीं बाहर तो ये डालीमा आम नास्ता करवाई चलो बाहरी भाव डालीमा आसती सदा कम बाहरी भाव तो देखी पाऊे कोबी निया चली छोट छोट कोबी डायरेक्ट गोटा गोटा रेडी करा हम से निया बातुआ शाग
ପାଞ୍ଚଟା ନେବେ। ପାଞ୍ଚଟା ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ଭଲ ଏ କୋବି ଗୁଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି କିଛି ନେଇଯାଉଛି। କାଇଁ ଗଲା ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ମୟ ମୁଁ କଥାଟା ଏଇଟା କହୁଥିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ମାନେ ମାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଖୁସିରେ ଅଛେ କାଲି ଆମେ ରହୁଛେ କି ନ ରହୁଛେ ସେଟା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଡେଲି ତୁମେ ପେପରରେ ପଢୁଥିବ ଯେ ଇଏ ମରିଗଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର ତଳେ ପଡ଼ିକିରି ତ ମୁଇଁ ନେଇଥିଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ସିଏ ମରିଗଲା ହାଇବା ତଳେ ଜାଙ୍କି ହେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ କି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ଯାହା ବି ହାସିଲ କରବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଛ ହାସିଲ କରିନି ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ନା କିଛି ବି ହାସିଲ ଆଉ ହବନି କେହି କିଛି କରିପାରିବନି କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ତ ଏଇନା ଅଛି ଯଦି ହାତରେ ଅଛି ନା କରିପାରୁଛ ସକ୍ଷମ ଅଛ ତ ସେଟା କର ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କି ମାନେ ଥରେ ମରିଗଲା ପରେ ନା ନିଜର ଘରବାଲା ବି 11 ଦିନ ପରେ ଭୁଲିଯାଏ। 11 ଦିନ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ମଶାଣି ଯାଇକିନା ଯୋଉ ମଶାଣିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ନା ସେଇ ଗାନି କୁହନ ନାଇଁ ବଡିଟା ଯୋଉ ପୁଡିକି ନାହିଁ ମା ବାପା ମାନେ ବି ଥାନ୍ ମିନିମମ୍ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ ଆଉ ଯୋଗ ବି କାନ୍ଦୁଥନ୍ ଫଲ୍ ସେ ହାର୍ଡଲି 11 ଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖ 11 ଦିନ 12 ଦିନ ତାପରେ କେହି କାହାରିନି ଥରେ ମରିଗଲେ ଯାହାକୁ ପୋଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଜୀବନେ ତାକୁ ଆଉ ମନେ ଖାଲି 2 ଜଣ ବି ପକେଇବେ ଖାଲି ବାପା ମା ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ କେହି ନାହିଁ କେହି ମନେ ନାହିଁ। କଥାଟା ସାନ କିନ୍ତୁ ତାର ଗଭୀରତାଟା ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇନା ସମୟ ଅଛି ପାରୁଛୁ ଯଦି କରି ତ କର ଥରେ ପଡ଼ି ଆସିବ ପୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଆଉ କରି ନେଇ ପାରିବ। ହାତରେ ପଇସା ଥିବ ହାତରେ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଯେତେ ପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ନା ପାରୁଛ କରି ତ କରିଦିଅ ଏତ୍କି ପାଇଁ ୱେଟ୍ ନାଇଁ କର ସେତ୍କି କହିତେ ଚାହୁଁଛ କିଛି ତ ଦେଖିଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲି ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିଲି ତ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।